ये क्यों चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, हमारे लिए अच्छे जुमले कहें, हमारी वाहवाही हो। हमारी तारीफ़ उस वक्त होगी जब हम बहुत अच्छा काम करेंगे, और बहुत अच्छा काम करने के लिए हमारा बहुत सारा वक्त ज़ाय होगा, और ये वक्त हम ऐसे लोगों पर ज़ाय कर देंगे जो आज तो हमारी तारीफ़ कर देंगे, आज हमारे लिए दो मीठे बोल देंगे, लेकिन कल को ये सब इन्होंने भूल जाना है, कल ये सब कुछ भूल जाएंगे। तो ऐसी जगह पे अपना वक्त ज़ाय करने से बेहतर है कि हम अपने वक्त को अपने ऊपर खर्च करें, अपना ध्यान रखें, अपने लिए वो काम करें जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो मेरी वीडियो का टॉपिक है कि वाई हम क्यों हम बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, और क्यों हम सबसे अच्छे बनकर जो है ना अपनी वाहवाही और तारीफ़ कराना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो में एक भी पॉइंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है, इसी बात पर है कि हम जो मैरिड लाइफ जीते हैं, हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है, वहाँ पर क्या चीज़ है, क्या चीज़ की वजह से हम जो है ना अपनी इज़्ज़त गंवा बैठते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में हम अपनी कदर कीमत को कम कर देते हैं। याद रखो फ्रेंड्स, हम अब अगर चाहे किसी के लिए कुछ करना, तो हम अपने आप को इतना उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं कि सामने वाले को हमारी वैल्यू की कदर कुछ नहीं होती, ना हमारी कदर करते हैं, ना हमारी किसी चीज़ की उनके ऊपर कोई असर होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि हम अच्छा बनेंगे, हम इसके लिए कुछ कर देंगे, हम उनके लिए कोई कुर्बानी दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नेकी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नेकी के काम ना करो, ये नेकी है, लेकिन नेकी के लिए आप जगह और मुकाम का पहले सही सिलेक्शन करो। ये नहीं कि अपने रिश्तेदारी में कोई है, अपने ख़ानदान में कोई है, ससुराल वाले हो गए, तो यहाँ पर ये होता है ना कि जब हम मायके वालों के साथ ही इतनी हमदर्दी करके जब वो अपने नहीं हुए, तो हमारे इन लॉज़ की फ़ैमिली में उनके साथ हमदर्दियाँ करके, उनके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर वो कैसे अपने हो जाते हैं। इन्हीं के चक्कर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हम लोग उनके लिए कुर्बानियाँ देते चले जाते, लेकिन उनके ऊपर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। एक वक्त ऐसा आता है कि आज तो वो आपकी तारीफ़ और वाहवाही कर लेते हैं, कल को वही लोग आपकी बुराइयाँ करते हैं, चार घरों में जा के आपकी तारीफ़ करने की बजाय आपकी बुराई करते हैं और आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ताल्लुकात से बेहतर है कि उनसे एक डिस्टेंस बनाए रखो, एक हद बना लो कि हम इन लोगों से दूर रहेंगे, और ज़्यादा अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ही मिलना है हमको, यही ना कि हमको थोड़ी सी तारीफ़ मिल जाएगी, तो क्या ज़रूरत है तारीफ़ की? क्यों आपको अपनी तारीफ़ कराना है, क्यों अच्छा बन के दिखाना है? आप कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, इतना याद रखो। जो लोग आपको शुरुआत से अच्छे नहीं समझते, वो आपको कभी अच्छे नहीं समझ पाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हम जो है ना अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों में से, या अपनी देवरानी जेठानी में से, ननंद भावज में से कुछ लोगों को इतना अच्छा समझ लेते हैं कि उनके पास अपनी सारी घर की बातें शेयर करते हैं, हर बात उनको बताते हैं, अपनी ज़िंदगी से के मुतालिक हर मसला उनके साथ डिस्कस करते हैं, और फिर वो लोग उसी बात को लेकर घर घर जाकर और डिस्कस करते हैं। तो फिर उस वक्त आपको बुरा लगता है, तब वो आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से जो है ना आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके शौहर सबसे अहम स्टैंड नहीं लेते। अगर आज सामने वाले ने आपके लिए कुछ बुरा कर भी दिया है तो वो स्टैंड नहीं लेते। वो इसीलिए स्टैंड नहीं लेते क्योंकि वो जानते हैं आपका नेचर, कि आज आपने उनके साथ, उन्होंने आपकी बुराई कर दी है, उन्होंने आपको तंज कर दिया है, तो आपको बुरे लग रहे हैं, लेकिन कल को आपको जाके फिर से उनके पास बैठना है, तो मैं अपने ताल्लुकात क्यों ख़राब करूँ? तो इस चीज़ का ख्याल रखो दोस्तों, कि ऐसे जो लोग हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में टेंशन्स पैदा हो रही है, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो ऐसे लोगों से फ़ासला बना लो, ताकि वो लोग आपको जो है ना आपकी हद देखकर आपके करीब आने की कोशिश ना करें। इग्नोर कर दो ऐसे लोगों को जो लोग आपकी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें पैदा करते हैं। ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश में हम जो है ना अपने आप को प्यार ही नहीं करते। मेन तो अहम ये है कि हमें सबसे ज़्यादा अपने से मोहब्बत करनी है, अपने आप से मोहब्बत करनी है, अपना ख़्याल रखना है, ना कि हम अपना वक्त दूसरों को दे दें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों से मोहब्बत करें। याद रखो, दूसरे कभी अपने नहीं होने वाले सिवाय उन मुखलिस रिश्तों के जो हम हमेशा हमारे थे। याद रखो फ्रेंड्स, औरत से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता, कि औरत ऐसे लोगों को अपना समझ बैठती है जो खुद अपने भी नहीं होते। तो हमें ये नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी नहीं करना है
کہ ہم جو ہے نا ایسے لوگوں کو اپنا سمجھ بیٹھے، ایسے لوگوں سے ہمدردیاں کر بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اپنی اچھائی بتانے کے چکر میں ہم لگے رہتے ہیں۔ جو لوگ ٹاکسک ہے، جو لوگ آپ کو ٹینشنز دے رہے ہیں، ان کی لسٹ بناؤ۔ میں یہ کہتی ہوں کہ نا ایک ڈائری بناؤ اور اس میں کچھ اچھے اور کچھ برے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دو، اور جو ایسے لوگ ہیں جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو ان کو کراس کر دو، ان کو چوکڑی لگا دو، سمجھ لو کہ وہ ہماری زندگی سے ختم ہو گئے، تو ان کو اگنور کرو ٹوٹلی، ان کے اوپر دھیان ہی نہ دو، نہ ان سے بات کرو، نہ ان سے یہاں تک کہ میں یہ کہتی ہوں کہ ان سے تعلقات ہی ختم کر دو، کہ کیوں ہم اپنی زندگی جو ہم اپنی خود کی زندگی جو ہم خود گزار رہے ہیں اس میں ایسے لوگوں کو کیوں شامل کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے شامل کرنے کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آپ کی ٹینشنز بڑھ رہی ہیں نا، آپ تکلیف کا شکار ہو رہے ہیں، آپ اپنے اوپر وقت نہیں دے پا رہے ہیں، آپ ہمیشہ ان کے باتوں میں الجھے رہتے ہیں، ان کی سوچ جو ہے نا اپنے ذہنوں میں گھماتے رہتے ہیں، اپنے ذہنوں میں آپ کی دوڑتی رہتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے قربت رکھنے سے، تعلقات رکھنے سے بہتر ہے کہ ان کو کراس کر دو، اپنی ڈائری سے ان کا نام مٹا دو۔ تو یاد رکھو فرینڈس، ہمیشہ یہ مت کوشش کرو کہ ہم کیسے اچھا بنیں گے، جب یہ لوگ آپ کو اچھا سمجھنے ہی نہیں دیں گے، جب یہ لوگ آپ کو اچھا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو آپ کو اچھا بن کے کیا فائدہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اچھا بن کے، آپ نے کچھ وقت دے دیا ہوگا ان کو، اب آپ آزما چکے ہو، اب آپ ان کو دیکھ چکے ہو، تو بار بار اس طرح کی آزمائشوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس جیل سے آزاد کر دو، اس قید خانے سے نکال دو جہاں آپ صرف یہ سوچتے رہتے ہو کہ وہ میری تعریف کر رہا ہے، وہ مجھے تنقید کر رہا ہے۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ آپ کی تنقید کر رہا ہے۔ جو من میں ہے جس کی وہ ویسا کرے، جو جیسا ہے اس کی نیت جیسی ہے وہ اس حساب سے آپ کو ڈیل کرے گا، تو آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے نکھاروں، میں اپنے آپ کو کیسے سنواروں، بس یہی ہونا ہے نا۔ آپ جھگڑو گے، آپ سوچو گے میں اس کو یہ باتیں سنا دوں گی، وہ باتیں سنا دوں گی، تو یہ تو دشمنیاں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو زیادہ آپ کو پریشان کر رہے ہیں ان سے رشتے اور تعلقات ختم کر دو، زیادہ سے زیادہ۔ ہاں چھوٹی موٹی نوک جھوک ہے تعلقات میں ہوتی ہے، کس کے گھر میں نہیں ہوتی ہے، سسرال میں بھی ہوتی ہے، مائکوں میں بھی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو زیادہ ہائپر نہ لیں، ان کی زیادہ ٹینشن نہ لیں، لیکن بڑی بڑی چیزیں جو آپ کی زندگی کو خلط ملط کر رہی ہیں، جو آپ کی زندگی میں پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں، ایسے تعلقات کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اسٹیپ لینا ہوگا۔ یہ چیزیں کچھ وقت تک آپ کو تکلیف دے گی، لیکن آگے چل کر یہ چیز آپ کو آسانیاں پیدا کرے گی، اور وہ آسانی یہ ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ تو فرینڈس، یہی تھی آج کی میری ویڈیو، اور یہی میری ٹپس اور ٹرکس تھی کہ اس میں کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہے نا ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے، لیکن جب ہمارے سامنے ایسی ویڈیو آتی ہے، اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں، تو تب ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو یہی آج آپ سے کہنا تھا کہ اسٹاپ بینگ ٹو نائس، زیادہ اچھا بننے کی کوشش نہ کریں، زیادہ اچھا بننے کے چکر میں ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ہی گوا بیٹھیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو یہیں پر ختم کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔